ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛିଟା ନ୍ୟୁ ଟୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି। ଓକେ, ତ ଆଜିର ଟପିକ୍ ବ୍ଲର୍ ଟୁଲ୍, ସାର୍ପେନ୍ ଟୁଲ୍ ଏବଂ ସ୍ମଜ୍ ଟୁଲ୍ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଟୁଲ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛିଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପସନର ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେୟାର ପ୍ୟାନେଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଲେୟାର କ୍ଲାସ ତ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଗଲାଣି, ବଟ୍ ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଲେୟାର ଅପସନ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି? ଜଣେଇବି ତା ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିଛେ ଲେୟାର ଉପରେ, ତ ସେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାର ବେସିକ୍ ୟୁଜ୍ ଜାଣୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ସେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକର ୟୁଜ୍ ଜଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତେ? ଆପ୍ଲାଏ କୋଉଠାରେ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଜଣେଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବେଟର ହବ। ଓକେ, ତ ଆଜି ଆମେ ସେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଓକେ, ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ଲର୍ ଟୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ଲର୍ ଟୁଲ୍, ଦେନ୍ ସାର୍ପେନ୍ ଟୁଲ୍ ଏବଂ ସ୍ମଜ୍ ଟୁଲ୍। ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଟୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ଲର୍ ଟୁଲ୍ ଅପସନ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ତ ବ୍ଲର୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବ୍ଲର୍ ମିନ୍ସ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବ୍ଲର୍ କରିବା। ଖାସ କରିକି ଆମେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବ୍ଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଟନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାପଚର କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ ଅଛି, ତ ଆପଣ ସିଓର ବ୍ଲର୍ ଅପସନକୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଫିର୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, କ୍ୟାମେରାରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ କିଛିଟା ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ବ୍ଲର୍ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଥାଏ ତା ହାଇଲାଇଟ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ବ୍ଲର୍ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆଜି ଆମେ କିଭଳି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଓକେ, ତ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅପସନ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅପସନ। ଓକେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ଲର୍ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନର୍ମାଲ ପିକ୍ଚର ଅଛି, କୌଣସି ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନର ପିକ୍ଚର ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ବ୍ଲର୍ କିଭଳି ଭାବେ କରିବେ ଫଟୋସପରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଯାକ ଟୁଲ୍ ରହିଛି, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଟୁଲ୍ ଥାଇକି ଯେତିକି ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ୟାର ସେମିତି କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଓକେ, ତ ବ୍ଲର୍ ଟୁଲ୍ କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ଲର୍ କରିବା ପାଇଁ କରେ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋସପରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଅପସନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଏକଦମ ପ୍ରଫେସନାଲି ଆପଣ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆରରେ ଯେଉଁଭଳି ଫଟୋକୁ ବ୍ଲର୍ କରି କ୍ୟାପଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଭଳି ଆପଣ ଡିଟୋ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଏଠାରେ ବ୍ଲର୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିକ୍ଚରକୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ। ବଟ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି କରିବେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଡଭାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣାଉଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକର ବେସିକ୍ ୟୁଜ୍ ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା କ'ଣ ବ୍ଲର୍ ଟୁଲ୍ ବିଷୟରେ। ତ ବ୍ଲର୍ ଟୁଲ୍ କ'ଣ କରେ? ସିମ୍ପଲି ଆମର ପିକ୍ଚରକୁ ବ୍ଲର୍ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏକ ପିକ୍ଚର ରହିଛି। ପିକ୍ଚରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ବ୍ଲର୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସିମ୍ପଲି ବ୍ଲର୍ ଟୁଲ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ନ୍ୟୁ ଲେୟାର ନେଲି। ନ୍ୟୁ ଲେୟାର ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ମୁଁ ଯଦି ବ୍ଲର୍ କରିବି, ବ୍ଲର୍ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବ୍ଲର୍ ହେବ ନାହିଁ? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ସାମ୍ପଲ୍ ଅଲ୍ ଲେୟାର୍ସ ଅପସନ୍ ଏଠାରେ ଅନଟିକ୍ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି କି ସାମ୍ପଲ୍ ଅଲ୍ ଲେୟାର ଅପସନକୁ ସଦାବେଳେ ଟିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ୟାକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଗୋଟି ଲେୟାର ଆପଣ ଏଠାରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟୁ ଲେୟାରରେ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ସାମ୍ପଲ୍ ଅଲ୍ ଲେୟାରକୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରିଦେଉଛି ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିନେଉଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ କରିବି? ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋର ବ୍ରସ୍ର ସାଇଜ୍ ଏଠାରେ ବଡ଼ କରିନେବି। ବ୍ରସ୍ର ସାଇଜ୍ କିଭଳି ବଡ଼ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ରାଇଟ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ କିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆପଣ ବଡ଼ କରିପାରିବେ, ଲେଫ୍ଟ ବ୍ରାକେଟ୍ କିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆପଣ ଏଠାରେ ସାନ କରିପାରିବେ, ଛୋଟ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବଡ଼ କରିନେଲି। ତେବେ ସିମ୍ପଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲି ନା ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାରକୁ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କଲି, ଦେନ୍ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ ସାୟଦ। କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଯାକ ଟୁଲ୍ ରହିଛି, ବ୍ଲର୍ ଟୁଲ୍, ସାର୍ପେନ୍ ଟୁଲ୍, ସ୍ମଜ୍ ଟୁଲ୍, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ବହୁତ କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପିକ୍ଚରଟି ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଥାଏ, ଦେନ୍ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍ର ସାଇଜ୍କୁ ଏଠାରେ କମେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଇମେଜ୍ର ସାଇଜ୍ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ କରିନେଉଛି। ଇମେଜ୍ର ସାଇଜ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି କମ୍ କରିବା? ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଇମେଜ୍ର ସାଇଜ୍କୁ ଆମର କାନଭାସରେ କିଭଳି କମେଇବା। କେମିତି କମେଇବା? ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାଇନସ୍ କରିକି, ଇଏ ଆମର ତ ଜୁମ୍ ସାଇଜ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଆମେ ଆମର ପିକ୍ଚରର ସାଇଜ୍ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ସିମ୍ପଲି ଉପରେ ଇମେଜ୍ ସେକ୍ସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆମର ରହିଛି ଇମେଜ୍ ସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ କାନଭାସ୍ ସାଇଜ୍। କାନଭାସ୍ ସାଇଜ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏରିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାର ସାଇଜ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କାନଭାସ୍ ସାଇଜ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରି ତାର ସାଇଜ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ ଚାହୁଁଛେ ଇମେଜ୍ ସାଇଜ୍। ଇମେଜ୍ ସାଇଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇମେଜ୍ ସାଇଜ୍ କେତେ ରହିଛି? ଏଟା ରହିଛି 119। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ମୁଁ କମ୍ କରିନେବି, ବହୁତ କମ୍ କରିନେବି, ଯେହେତୁ ଏକ ହାଇ କ୍ଲାରିଟି ଇମେଜ୍ ଇଏ ଅଟେ। ତ ମୁଁ 35 ରଖିନେଲି, ଦେନ୍ ଓକେ କରିନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋଟି ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଗଲା, ଇମେଜ୍ର ସାଇଜ୍ ବହୁତ କମିଗଲା। ଓକେ, ତଥାପି ଇମେଜ୍କୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିନେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆମର ଲେୟାରକୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଦେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ବ୍ଲର୍ ଅପସନ୍ଟି କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ବ୍ଲର୍ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଓରିଜିନାଲ୍ ପିକ୍ଚର। ଓକେ, ତ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଏଠାରେ ବ୍ଲର୍ ଅପସନ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ପିକ୍ଚରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବ୍ଲର୍ ଅପସନ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ଏଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଲେୟାରଟି ଏଠାରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛେ ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିନେବା। ଡିଲିଟ୍ କରିନେଲେ ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିପାରିବେ କିଭଳି ନା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଡିଲିଟ୍ କିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ ୟୁର୍ ୱିଶ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାରେ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କ'ଣ
ना एठारे हमर सब्जेक्ट बैकग्राउंड रे जो एरिया रहिछि बर्तन देखंतु बिल्डिंग स्काई मोटामोटी भाबे कहबाक गले एठारे देखंतु जो सर्कल टी रहिछि ता भितरे जो एरिया तक रहिछि ताको हम ब्लर करबाक चाहूछे। तो ब्लर मध्ये आपनको किछटा नॉलेज रहितबा दरकार फोटोग्राफी उपरे जदि आपण फोटोशॉप को जानुछंती देखंतु फोटोग्राफी क्लास अलगा फोटोशॉप क्लास अलगा बट जदि आपण डिजाइनर जदि आपण फोटोशॉप यूज करछंती तबे फोटोग्राफी उपरे मध्ये किछटा नॉलेज थिबा दरकार। ओके तो आपण एठा आपण कहि रखिबी ब्लर केउ समय हुए ब्लर हमर दूर थिबा सब्जेक्ट को से ब्लर करथाय पाखरे थिबा सब्जेक्ट को से हाइलाइट करी हमको शो करथाय दूर थिबा सब्जेक्ट गुड को से ब्लर कर देथाय। तो देखंतु बर्तमान पाखरे अछि हमर दूर अछि बिल्डिंग तो बर्तमान एठा हमें ब्लर काहू करबा पछता बिल्डिंग एवं स्काई को। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जूम कर नेबी बहुत जूम करनेले सामान्य जूम आउट करनबा देखंतु जूम आउट करनेले बर्तमान कोन करबा ना आमे डायरेक्टली एठा एक न्यू लेयर लेबा न्यू लेयर नै सला परे बर्तमान एठा हमें कोन करबा एठा हमें हमर ब्लर टूल को सिलेक्ट करबा ब्लर टूल को सिलेक्ट करके बर्तमान आपण डायरेक्टली एठा अप्लाई करि परिबे नचेत आपण आउ गुटे काम करि परिबे कोन ना एठा आपण फर्स्ट सिलेक्शन क्रिएट करनेबे देखंतु एठा हम कोन गली ना क्विक सिलेक्शन टूल साहाय्य फास्ट गोटे सिलेक्शन एठा क्रिएट करनेली बर्तमान आपको भल भाव देखा मैं भल भाव आम फास्ट सिलेक्शन को क्रिएट कर आप सिलेक्शन भल भाव क्रिएट कर देखो एटा किछटा पार्ट आम एक्सट्रा रही है एडजस्ट कर एडजस्ट कि करिया बर्तमान देखो एठा अछि प्लस आम माइनस चूज करिया माइनस आपन किभली चूज कर परिबे एठा डायरेक्ट क्लिक करी चूज कर परिबे नचेत आपन कोन करिवे ना ऑल्ट की आपन स्पेस की पाखरे जो की रही ऑल्ट की ताको आपन प्रेस करंतु देन एठारे अप्लाई करंतु देखो बर्तमान ये अप्लाई हो गला आपण आपन ब्रश साइज को मध्ये एठारे छोट बड़ करिके एडजस्ट करिके अप्लाई आपन करंतु आपनकर सब्जेक्ट गुड ऊपर बर्तमान एठा अप्लाई करनौ छी फास्ट एक सिलेक्शन को क्रिएट करनौ छी ओके तो बर्तमान एठा हम सिलेक्शन को क्रिएट करनेली सिलेक्शन को क्रिएट कर सला पर कोन करबा सिंपली हमरा ब्लर टूल को सिलेक्ट करबा ब्रश रो साइज आपण छोट करि परिबे बड़ भी मध्ये करि परिबे किछि आपण एठा फरक पडुनी। ओके जेतु हम सिलेक्शन क्रिएट करछे देन एठा हम अप्लाई करबा बर्तमान देखंतु एठा हमर सब्जेक्ट एठारे हाइलाइट देखिबा को मिलछि हमर बैकग्राउंड एठा बर्तमान देखंतु हमर बहुत भल भाबरे एठा ब्लर हो गला। तो बर्तमान देखंतु म आपन जूम इन करि देखि नउछि भल भाबरे आपनकर पिक्चर रे किभली भाबे काम करिछि तेति फास्ट आमे सिलेक्शन को एठारे डीएक्टिवेट करबा सेति कंट्रोल डी तेको डी सेट होला देखंतु बर्तमान आमे कोन होइछि ना हमर बैकग्राउंड देखंतु एठारे ब्लर हो जाइछि एवं हमर मेन सब्जेक्ट ता एठारे हमको हाइलाइट देखिबा को मिलछि बर्तमान देखंतु एठारे जे एक्स्ट्रा पार्ट गुडी को आपन एठारे देखिबा को पाउछंती सपोज देखंतु एठारे किछटा एक्स्ट्रा पार्ट एठारे ब्लर हो जाइछि त आपण रिमूव करि परिबे किभली इरेजर साहाय्य नचेत आपण सिलेक्शन मध्ये करके एठारे रिमूव करि परिबे फास्ट आपण जे एक्स्ट्रा पार्ट कोठारे रिमूव करिया चाहछन ताको सिलेक्ट करिवे देन एठारे आपण डिलीट की को प्रेस करि मध्ये डिलीट करि परिबे नचेत सिंपली आपण कोन करंतु ना ई की को प्रेस करी इरेजर को एक्टिव करंतु एठारे हम इरेजर को एक्टिव करनौची तो एक्टिव कर सला परे बर्तन एठारे हम अप्लाई करबा एति फास्ट कोन करबा हमर साइज कोठारे कमे बर्तन देखंतु प्लस आरो एठारे हम देखिया को मिलछि यार माने कोन ना हमर कैप्स लॉक की ऑन रहिछि तो फास्ट हम कैप्स लॉक की को ऑफ कर देली देन मोर ब्रश रो साइज कोठारे छोट करनेली एभले आपण मध्ये करि नंतु जदि आपण को एक्स्ट्रा पार्ट रहिछि देन एठारे हम अप्लाई करबी ओके एभले आपण अप्लाई करनि नंतु देखंतु बर्तन स्ट्रक्चर गुड आपन को बहुत भल भाबे देखिया को मिलुछि तो एई भली भाबे आपण अप्लाई करंतु ब्लर को बट ये कहला ना ये किछिटा एतेटा भी मध्ये एठारे डिफरेंसेस रहिनी बहुत भल भाबे ये ब्लर करिन एठारे जणा पड़ जाउछि कि हमें बहुत भल भाबे करिने बोली तो ब्लर करिया पे प्रोफेशनली एथरे किछिटा एडवांस टेक्निक अछि किछिटा एडवांस ऑप्शन अछि जा विषय हम आगु को जानिबा प्रोजेक्ट क्लास रे बर्तमान आपण जमा भी ओरेड होंत नै जमा भी टेंशन नै ओके तो बर्तमान एई भली भाबे आपण ब्लर टूल को व्यवहार करि परिबे ये थिला ब्लर टूल तो बर्तमान हमें आउ दुटी टूल विषय जानिबा तबे आउ दुटी टूल कोन सेतु गोटी होछि कोन ना शार्पेन टूल आउ गोटी होछि स्मॉश टूल तो बर्तमान शार्पेन टूल विषय जानिबा तो शार्पेन मींस कौन जिनस को शार्पेन करे ब्लर जिनस को शार्पेन करे देखो हमें किभली भल भाबे जानिबा जानिबा ऑब्वियसली सेति बर्तमान फास्ट हमें याकू डिलीट करनबा लेयर को ओके मु सिलेक्ट कली डिलीट करके प्रेस करके एठरे मध्ये डिलीट करि परिबे ओके तो बर्तमान जूम आउट करनबा आ गोटे इमेज हम पाखरे अछि ताको ओपन करनबा फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये गोटे इमेज हम पाखरे अछि बर्तमान एठरे हमें शार्पेन को अप्लाई करबा शार्पेन ऑप्शन कोन करे ना हमर किछटा पार्ट को एथरे से शार्पेन करे ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोन करबा न्यू लेयर सदा बेले आपण गोटे न्यू लेयर क्रिएट करंतु एठरे मध्ये ऊपर सैंपल ऑल लेयर्स ऑप्शन को हम टिक करनबा टिक कर सला परे ऑप्शन को आपण चूज करनियंतु शार्पेन टूल को चूज कर सारा बर्तमान एठारे आपण ब्रश को एडजस्ट करंतु मोटर ब्रश को सामान्य बड़ करे नउची ओके तो बर्तमान ये कोन करे ना आपनकर किछिटा पार्ट को शार्प कर देथाय बहुत तीक्ष्ण कर देथाय शार्प अर्थ आपण बुझि पारथे मुनिया तीक्ष्ण ओके तो देखंतु बर्तमान मतलब अप्लाई करछि आपण देखि परिबे देखंतु बर्तमान एको आपण अल्प अल्प अप्लाई करंतु काहे कि ना एही टूल रो बहुत मध्ये डिसएडवांटेज रहिछि बर्तमान आपन को या विषय मध्ये जणैबी ओके तो आपण जेउ पार्ट रे अप्लाई करिवे सेही पार्ट रे आपन को शार्प हे देखियो को मिलिबो देखंतु बर्तमान मु एई पार्ट रे अप्लाई करछि तो बर्तमान आपण एई पार्ट को भल भाबे देखंतु एई तक पार्ट को आपण भल भाबे नोटिस करंतु देखंतु मतलब हमर एठा लेयर को एक्टिवेट करछि से डीएक्टिवेट करछि बर्तमान आपन को एई एरिया तक चेंजेस देखिबा को मिलथो देखंतु ये होछि हमर ओरिजिनल इमेज जेते बेले हमें एहा ऊपर शार्पेन ऑप्शन को अप्लाई करि नथिले बा शार्पेन टूल को अप्लाई करि नथिले देन जेते बेले हमें अप्लाई करले देखंतु एई एरिया को आपण भल भाबे नोटिस करंतु
देखो ये बहुत सार्प हो गला ओके तो शार्पेन ऑप्शन कौन करे ना आपनकर इमेज रो किछिटा पार्ट को शार्प करे जो एरिया आपण यहाँ अप्लाई करूछंती से एरिया को ये शार्प कर देथाय किंतु हां शार्पेन टूल रो आउ किछिटा डिसएडवांटेज रहिछि कोन रहिछि आपन वर्तमान जणेबी देखंतु यहाँ को जदि आपण आपनकर इमेज रे बार बार यूज करूछंती फर्स्ट ऑफ ऑल एटा मैं यहाँ को डिलीट करनी पुणी थरे का लेयर क्रिएट करनेबी डिलीट कली न्यू लेयर क्रिएट कली वर्तमान देखंतु वर्तमान मु कोन कली मु भाउछि एई फेस रेट रे अप्लाई करिया पे देखंतु वर्तमान मु जदि शार्पेन टूल को एटा बार बार अप्लाई करछि वर्तमान आपण बहुत भलो भाबरे देखि पारुथिबे एटा कोन घटुछि